nipokererani na mbali mnyinu mzuwa la mwahuno na sambiroso linyake. Chiuta watemwa kuti watikumbuske, watisambizke, watimanyiske na za mutu mzuwa la mwahuno. Mutu utigawanenge mzuwa la mwahuno ngwa kuti vya mkati mumutima. Vya mkati mumutima. Mwabalewana kutemweka. Tikuzomerezgana, tingazomerezgana. Vilipo vinu vinandi, ivo imwe na babwezi binu, ivo imwe na bali binu mukushitira pakumoza. Tikushitira pakumoza. Kweni kasi mukumaya kuti vilipo vinu vinji, ivo imwe na ine chiuta wali kutibisa, ndicho chimoza chake chakumanya imoza na mnyake ivo vili mkati mumutima wake. Mwanthula mzuwa la mwahuno tikumusikanenge na mazi yakuti vya mkati mumutima. Ndipo mutu witu wafuma mbuku la Mateo chapter cha 2 mumavesi 4 aya. Mateo chapter cha 2 mumavesi 4 aya. Vesi la 7, vesi la 8, vesi la 12 na vesi la 13. Tieni tuone kuti kasi mutu witu ukudumba vichi na fundo panji kuti na mutu wakuti vya mkati mumutima. Tieni tuone mvesi 7, 8, 12 na 13. Muvesa 7 mazi yakuti ndipera Herodi ngawako wachemera kudesi bavinjeru wakafumbisika nyengo iyo ikaoneka nyenyezi. Ndipo wakabatuma ku Betlehemu wakati rutaninge mukampenjiske mwana ndipo para mweka msanga mwize kandiphalira mwakuti naneso ndizenge ndimulambire. So chakwamba kwamba tukulabisa kuti muvesi la 7 na 8 Herodi fumu ikachema bavinjeru. Yatachema bavinjeru ikuti imwe sono nyamkani murute ku Betlehemu mukamone mwana uyo ni Yesu Kristu. Kumbukani chapter cha 2 cha Mateo chikuduma na za kubabika wa Yesu Kristu. Ndipo sono Herodi wakuti para makamsanga mwana uyo ni Yesu Kristu mukaphara papi bake kuti wakizana yakuno nizakamurambire panji kuti nizakamugwadire. Chintu cha kukondweska chomene kugomeza apo bavinjera kapikanga mazgaya wakaona kuti fumu iyi njachitemwa ndipo fumu iyi njachiura vinati izakamurambire mwana apo iyo njirara ipo mwa iye muli chitemwa. Kuna alabiskani mwa apo fundo lintheula tentipulika mvesi la 12. Mvesi 12 ni mazi yakuti ndipo wakati wasokeka na chiuta mumaloto kuti waleke kuwerera kwa Herodi wakaluta nthowa inyake kuchalu cha kwawo. Apo mvesi 7 na 8 taona kuti Herodi wakuti nati para makamsanga mwana wa Yesu Kristu wizana yakuno zakamurambire. Kweni verse 12 tikuona kuti bavinjeru aba bakusokeka na chiuta kuti imwe avinjeru mungenderanga kwa Herodi cha yenderani nthowa inyake. Bakusokeka na chiuta kuti nade wanthawa wangachitanga chinthu icho cha. Tentione ka mumayano yano yaba vinjeru aba ka wakayanana ngachina chilichonse na za icho chinga mtima wa Herodi ngati zionda kuti yaye wakaona kuti Herodi ni munthu muwemi, ni fumu iwemi, ni fumu ya chitemwa, ni fumu ya kujikhizga. Mvesa la 13 muli mazgaya yakuti ndipela nga wakuluta henani mungelo wa fumu wakamu awonekera Yosefe mu maloto wakati wuka utole mwana na nyina uchimbirire ku Igupto ukakhale kwene kuko ndisuke ndikunenere chifukwa Herodi wiza kupenja mwana kuti wamkome. So tukulabisa kuti mu verse 13 chiuta kuvumbula icho chika mukati mtima wa Herodi kuti Herodi mukati mtima mwake mukawa kumurambira mwana cha, mukawa kumugwadira mwana cha, mukawa kuchipepula cha, kweni mukawa chiwembu panji kuti mukawa chinthu chiheni chakuti wamkome Yesu Kristu. Herodi mukati mtima mwake mukamano yano ya heni yakuti para mwana yula wiza wamkome. Kweni wavinjeri wakamanya ngati wakamanya yaye. Ndipo nadapo Herodi wakayoyanga wakaona kuti nadi munthu uyu wanachitemwa. Mwabalana kutemweka tanjira mchaka chipya mchaka cha 2026 kasi mu mtima witu muli vichi kasi ivo tikuyanayana pamwe waziwana zuwa kasi tikuyanayana vivichi
kati kuyanana viwemi apa bwezi vitu tili nawo apo anyitu tili nawo vangatiwona kuti ngati panji mtima mwitu tili makola tikuyanana vindu viwemi kweni kasi chiuta kuona mochivichi kati kuyanana viwemi tilipo tabanja apa vanyitu achite makola mu mtima chikuwawa vanyitu vasange nthengo ziwemi mu mtima chikuwawa vanyitu apange mabizinesi awemi mu mtima chikuwawa vanyitu vasope mu mtima chikuwawa vanyitu vapereke makola ku chechi mu mtima chikuwawa vanyitu vavwire vanyawo mu mtima chikuwawa kasi mu mtima winu na wane muli vichi timanyi kuti chilichonse chili mkati mitima yitu chiuta wakuchimanya usengeti kuwazika mu buku la Masalimo 139 verse 1 na 4 muli mazu yakuti chiuta wakumanya mayano yano itu na chilichonse chemwe na ine tikuchita kweniso tione usengeti kuwaza buku la Masalimo lino chapter 44 verse 21 chiuta nadi wakumanya chilichonse chili mkati mitima yitu tiyeni imwe na ine tuwe vanthu awemi tingawanga kani Yuda Iskarioti chama Yuda Iskarioti wakalya pamoza na asambiri wanyake na Yesu Kristu nyengo itali kweni wasambiri wanyake wakamanyanga cha kuti wamkuendera mpisika Yesu Kristu chikatwa Yesu Kristu mweneko kumanya Yuda kuti nadi munthu uyu wampuni koma ine timanye kuti Yesu Kristu pamoza na chuta wakubisamika cha tingacha chilichonse kulwande pada kumata Yesu wakumanya ipa nchuta kumacha chuta wakumanya mchakaji chipya tentinganamuke tente vanthu awemi chifukwa chuta wakusanda mitima yitu kasi imwe na ine mukati mtima mwane muli vichi kasi imwe na ine usenge kukhala pakomboni usenge kukhala pamozi kasi wanyane nkhuyana na chivichi kankhuyana na vuwemi usenge nkhuyana na vuwemi chaka chake nichi tenti zikoke chifukwa Yesu Kristu wakhumba kuti imwe na ine ti vanthu awemi kuwala nkhope zitu ziwe ziwemi kweniso mtima chikuti ativwire chitatimbike tonse amen.